Russie, Ukraine. Billet samedi le 12 mars 2022. Anga bi vocal be Russie keleka. Mungo chamanye vocal chima. Kanyininga ngakilna taye munyala. Mali joro e juminye ala. Ambe mu a condition a fin du mbese malima. Mali on be condition du mena kono. Kele indamina na domina a ene soro malila. Nye sebeninke ka yira ka fo anyembe malien bella jelenfe mali kono mali koka ngoni mugo ngoni ye tieni ye iya do ka fo nyangata bena se mali makoko la ijija ka fama wele ku la donia commissariat munga surila ile gerela e ku la donia barsabla tubabu jamana fawo fani kele ko la be bi fara funde kan muna yani gerin ka damine anya ye tubabu jamana fawo fa be ya fika de sorti sa ku kata ka boy fo Afrique kelempe tubabu banye ou be fembe prévoir Afrique jamana kelente mungo ko aka mogo makaka bo en avance oui folay mais ambe atugala ka fo Afrique fana be guerre damnen ko fe Mali de kera mogo folay jamana folay munko munye lettre sebe kaka jamana don kunafuni komi mogo chama ta don Ukraine ibeta soro ambassadeur chama machin ibeta soro consul chama machin comme le Mali au Corée mounye ambassadeur te Mali bolo Ukraine ambassadeur te Mali bolo atoko borangono et consultant bolo Ukraine ou bambolo Turquie di donc Mali be ka passer ni Turquie de pour que kaka jamana de ninkisi ou sera ka mugo chama soro ku fara nyonga ou ye groupe WhatsApp daele ou ni ministre ka mugo be bara la nyon fe no ye ministre ka chef de cabinet mugo nou sera ka soro a chama ko kute segin kana malla mais ou be fe ka bo Ukraine mais on va préciser de ni ou yi ta en charge semaine kelen de du tu as une semaine pour te décider ibeta romina ni d'autres Allemagne d'autres minanche utara France d'autres Espagne yoro min kadi ibo fo une semaine kono ngono pas plus ika charge bubu ka une semaine de autant qu'on ibi décider ou bita kati blarola donc en un mot une semaine ibu bolo charge là ou bi protéger dumuni me dima fin bebe dima mais une semaine yana ka dafa iba fo de me fe katani yoro la bon mogo bu bolo couple kelen de ko ku be fe ko kana malla suna to ye dugu were fo ulu taray donc ambe bo ka ministre fo la barsabla jombe kuma ine ala cela de la mogo nu be tonyon kono ni ye ministre na ka mogo wele ka fu ye ko ni tigu be tonyon kono u be mogo bla kata o kera jamana fanwo fanye anye jamana taye anye urada taye ka libi taye ka Algérie taye Algérie ta anye mun ka kele la ka chani san duruye même profiter ka jabi fo parce que ni ya ye ne sera ka kele bi mbese ka waso na ye ka kuma ka wasa adamaden kelen te se ko la de munu bi kofe olu de ko bayi donc be jabi fo nous ba wele ko black africain sera ka kelen gagne grâce à lui hali fan flerom na bi ale de ben demena akene la donc en balma te statugun Algérie Sahara kan barsabla depuis ministre nana kana se bima avion de be tout ta semaine ngono chien fla a minimum ye mogo keme ani mogo binani u be tout ta kana nu ye nu ka minan be u tena Sahara fetu mogo tu citu ku faga ko tu faga min ko tu faga u bana mu bolla fente min u la fana u na to nu ka tele u bena nu ka matla u bena nu ka fembe bena nyere tara aéroport la chien kelen ta chien fla ta katanya daka u na to kan katla kata u beta shiora min duma katanya daka dumunu be to be ka duma nyere nyai donc il y a eu un vrai changement. Maliens ka deguna au côté là. Ministre des Maliens de l'extérieur fait. No be wele ko Alhamdou Ag Mohamed donc on m'en profiter kana ka mo be fo madame Tangara ambe bela jelen fo ko ni tie aw yere. Donc oye Maliens ka condition ye Ukraine. Donc Maliens ko ni ante se ka foi fo ou be ka bla condition na guerre ni nyankata bateau lu kan bi barsabla ministry yaka beki jo a joro la nambore amena économiquement a tonyo men bena se Afrique ma ne a fo malien nyengo ku jija choko bela anga wuli kan jo c'est le moment où jamais anga chesri
anga anga jamana koroshi parce que Ukraine kelen a kololo be se jamana uma Russie ka intérêt be jamana munu ka iba foko Mali iba foko Centrafrique comme par hasard ne ko kuma ko fe amame anga norme mo magabe ka kolula yoro do fana be no magabe ka kolula sisa donc o de ato même profiter tout en de la ka numéro bla nyo vocal folo bla ka yira ka fo mo ni ye fenye ni ma se ka numéro in wele police so min ka suri la ni be se ka mo informer na be se ka la se nyamgo ma ayu informer parce que ka damna sisa na fo ka table avril la ala de be Mali kisi fo ka table avril banto la ala de be Mali kisi ala de be sorasu kisi o bolen ko fe amena kana guerre conséquence la aw ka do ka fo ni guerre be ke jamana o jamana la herete mo de be sa tinyani be ke amena conséquence mo be se on yere Mali la comme anye risu ka intérêt fo risu be jamana o jamana ka be se ka do sora la o ye a guerre mayoro yi ni nyo nyefo ka ba mbena do économiquement Mali bena tonyo kosobe Mali bena tonyo fola muna o ye pétrolier parce que pétrole essence non fle na augmentera jamana o jamana la aw kado ka foko fembe de be augmenter muna ni ne be fere ke lafia bugu ni ne be taga ka taga suguni kuran na katanga jabata ka fere yani ne ka ta ne ba soro taxi tigi ya ka faire monter ça veut dire que ne ka transport be augmenter ne be ta nga jaba sa muso mbolo suguni kuran na o fana be taxi de ta ka ta ka mina on tagana taxi tigi ba augmenter o fana ba augmenter donc mina be augmenter chez nani di ou la obligatoirement ne fana tabe augmenter barsabla fembe privé yele ibeta ta yoro de beta soro beta yele na chez nani taxi tigi tabe yele ne tabe yele donc fana beta ta yoro na lu tabe yele ale fana tabe yele donc o de ato ni essence de jamana ni ma yoro na yele na fembe be yele gazole fana beti ambe yoro na bi gerin kololo sira jamana bela jelima ambe yoro na bi on be France kono essence na soro mugan kundo essence kera bi nani de anemo a prix double la on fait France kono ya essence ni gasoil ambe yoro na gasoil yere dabe yin ka gelani essence ningo ko gasoil da gelarani essence ma fo ka prix ka tana mais gasoil de prix yele na kosobe katame essence ka ambe yoro na bi donc ka o ya problème fo parce que no yele na fembe be yele o ya soro France fana fo be ka yele donc fembe be ka yele mais Mali tabe na juguya muna o fana bolen ko fe essence yele ni ko fana bolen ko fe ka côté guerre fana boye Mali ka côté la amena sisa non buru ni fauna buru fana be na yele parce que blé ni fon bebe dlan Russie blé nous bebe boy Russie di bon pour l'instant prima yele eta malien be sisa kata chama saga mara pour que après kana yele ko fe yani guerre ka ban ou se ka stocku ke sani ko ka juguya ngo ngambe ni defo aw nyana mais aw kado ka foko Mali te se ka lafia mun kelempela sani fere woro la surtout ambe sous embargo mbo o kunfa aw nyana hakili na jigina ka Zumana Sako to fangala wakati mina Zumana Sako kunte shwenike Zumana shwenike la kunta ka gouvernement na atumbe kela ki jija choko bela pour que jamana den wana shwenike parce que Mali tun segenendo donc ni segenendo e de beke exemple ka yira jinebela en tant que premier ministre ka yira ka fo shweni manga ke jamana kono ne rete shwenike Zumana Sako salatu mancha o ye folay ayem ko balika shwenike sabana fana e munye relation tumbala un premier ministre doit avoir des relations ambetila kabwe akilina jigina ka muribo ka Cheikh Moribo Jarato fangala il a fait des relations au dugolente adamaden jochila ay relation yini ou be se kana fin di ama choko mina nego ala Mali kono ale fana ka tan fana na fana kumeka corruption kele bo zein tabe na jugu amuna nte galon tika oye Malian de mbe fe aw ka cloda ele ni galon bora la fana aw ka don cloda on be embargo de kono katla kana ni gerin faraka essence go gela benale fembe gela benale on be embargo kono anga premier ministre kelembe 80 millions d'état kalo fla Malian be embargo kono ko Malian ka président yere do bo asarala depuis embargo mana asigito ay exemple irabela o de ato Malian
an bɛ tiɲɛ fɔ Asim ɲɛna an b'a fɛ dɛ an b'a fɛ mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko a ka jurumu fana ta parce que maliyɛnw bɛ tɔɲɔ kɔnɔ maliyɛnw bɛ ɲani kɔnɔ premier ministre b'an bolo 80 millions a kelen b'o de ta o sans compter que u tɛ essence san mobili 2 mobili 3 de b'u ka famille bolo u tɛ chauffeur sara u bɛ du bɛ balo fu la fɛn bɛɛ bɛ du ma fu la ka fara o kan n'i tɛ wari sɔrɔ ko min na i tɛ baara ɲinina la i tɛ wari ɲinina la i kan ka mun ɲini i bɛ harijinɛ de ɲini donc i tɛ se k'i to nkalon kan ka harijinɛ sɔrɔ k'i to baara la ne tɛ fara nkalon kan diɲɛ kɔnɔ o ye fɔlɔ ye filanan fana ye mun ye pour que Mali tun bɛ se ka bɔ nɔgɔ la il faut que an tun ka premier ministre de sɔrɔ relation bɛ mɔgɔ min na Choguel relation t'a la a tɛ se ka na ni investisseur ye Mali kɔnɔ a preuve ye mun ye n'aw bɛɛ lajɛlen y'a kɔlɔsi Abdoulaye Diop kelen de bɛ ka taa investisseur ɲini diɲɛ fan bɛɛ ka na n'a ye relation bɛ Abdoulaye Diop kelen pe de la gouvernement civil ma yɔrɔ la o de y'a to n'aw y'a kɔlɔsi premier ministre ka baara Abdoulaye Diop kelen pe de bɛ ka kɛ n'i y'a kɔlɔsi ale de bɛ ka tagama ka taa yɔrɔw la ale de bɛ ka taa investisseur ɲini ka na quant à Choguel n'a bɔra kuma mugu la ka kuma ka t'i jɔ yɔrɔ la a bɛ kuma ni mɔgɔ min bɛna ka fɛn inauguré i b'a ye fan bɛɛ fɛ n'a bɔra la maa si tɛ se ka foyi fɔ ko Choguel nana ni investisseur ye tile kelen investisseur fɛn o fɛn bɛ ka na relation kun t'a la dɛ relation kun t'a la parce que Choguel bilala kumama yɔrɔ de la parce que a bɛ s'o de la a ye gouvernement fɛn o fɛn kɛ ATT ka tan o IBK ka tan o bɛɛ lajɛlen y'a ye IBK bolo a kun kelen b'o ka jeliba de ye a bɛ ka militaire tanu cogo min na bi dɛ a bɛ ka ATT fana tanu ten de a ye IBK fana tanu ten de a ka baara ye nin de ye c'est un griot politique ce n'est pas un vrai politique il n'a pas de relation en un mot kumakɛla de ye Choguel ye mais Choguel tɛ baarakɛla ye il ne peut pas être un homme d'action Choguel tɛ se ka taa investisseur ɲini ka da an ma kɛnɛ ma parce que relation t'a la n tɛ Diop ka mɔgɔ ye dɛ bɛɛ bɛ ŋaniya dɔn Diop ko la mais n'i y'a ye hali aw bɛ ka ninakili bi Diop kelen pe de bɛ ka baara bɛɛ kɛ a kelen ale de bɛ ka relation ɲini ka na n'a ye donc premier ministre ni relation t'a la kuma mugu dun tɛ jamana jɔ kuma fana y'a tuma de ye n'o fana banna o fana dati bɛ ban komi an filɛ yɔrɔ min na Choguel ka kuma dati banna a tɛ se ka baara kɛ relation t'a la donc maliyɛnw bɛ filɛ o tɔɲɔ de kɔnɔ bi bon n'a fɔra k'an bɛ sɔn embargo o Choguel kelen n'a y'a sɔrɔ i tɛ se ka foyi lase jamana ma ni kuma mugu tɛ i bɛ miliyɔn 80 min n'i b'a ta hɔrɔnya la i kan ka caman bɔ a la parce que e n'i ka denbaya bɛɛ talen don fu la i k'a fɔ tɔw fana ye u ka dɔ bɔ a la Asim ye exemple yira n na donc o de y'a to an b'a fɔ Asim fana ye ni Choguel n'a nɔfɛ mɔgɔw tɛ se ka dɔ b'u sara la a tɛ se ka fɔ jamanadenw ye k'u ka si kɔngɔ la ne yɛrɛ taara Mali la jɛgɛ wusu kilo 1 800 a tɛ se ka fɔ jamanadenw ye k'a fɔ ko u ka effort kɛ k'a sɔrɔ président yɛrɛ ye effort kɛ mais a ka ministre t'a kɛ tɔw fana t'a kɛ n'an bɛ jɛ an bɛ jɛ tiɲɛ kan anw tɛ ka mɔgɔ si bato ka Ala to yen anw b'i dɛmɛ na i ka baara la o de y'a to Asim an bɛ nin tiɲɛ f'i ye barisabula ne taara Bamako ne de y'a ye fana k'a ye hali burusi kɔnɔnaw la ni mɔgɔw bɛ kuma walayi Asim ni m'i kɔlɔsi Choguel ka kɔlɔlɔ n'a ma yɛlɛ i k'a fɔ ma ɲamɔgɔ den parce que kuma mugu tɛ jamana jɔ baara de bɛ jamana jɔ n bɛ segin a kan tugun a ye yɔrɔ bɛɛ lajɛ Diop kelen pe de bɛ ka taa investisseur ɲini ka na parce qu'il a des relations a delila ka place baw kɛ ka tɛmɛ a delila ka taga a delila ka kɛ a filɛ place min na bi a delila ka place kɛ ka tɛmɛ donc relation b'a la o de y'a to n'i y'a ye hali aw tɛ ka tɔɲɔ a ye Ala fo k'a barikada aw ka Diop fo ale de y'o kɛ Choguel ne peut rien apporter à ce pays là à part le profit a tɛ se ka lutter contre la corruption barisabula i y'a mɛn yuruku k'a kɛlɛ kɛ o k'a sɔrɔ i yɛrɛ jɛlen de don i b'a fɔ Zumana Sakow y'a kɛ cogo min na i b'a fɔ Cheikh Moribo y'a kɛ cogo min na Choguel tɛ se parce que Choguel yɛrɛ jɛlen tɛ donc pour que i ka kɛ premier ministre digne de ce nom ye i ka se ka fɛn se jamana ma kuma mugu wagati de b'o la o wagati tɛmɛna an bɛ yɔrɔ min na bi il faut avoir des relations en plus tu peux lutter contre la corruption mɔgɔ minnu ye sonyani kɛ aw ka t'o wariw minɛ ka na n'a ye ka baara kɛ n'a ye aw filɛ tɔɲɔ o tɔɲɔ kɔnɔ bi maliyɛnw aw b'o tɔɲɔ de kɔnɔ Choguel ka incompétence kɛlɛ an b'o de kɔnɔ kuma mugu wagati o tɛmɛna an bɛ yɔrɔ min na bi baara de bɛ yen Choguel tɛ se ka baara kɛ relation t'a la
a tɛ se ka corruption kɛlɛ parce que a yɛrɛ jɛlen tɛ logement sociaux la a nana kana fɔ n bɛ exemple d'aw ma dossier minnu b'a kan o dɔrɔn ko tɛ dɛ logement sociaux ko la Sogɛl nana fɔ k'o fana ye Faransi nɔ ye ko Faransi de b'o kɔfɛ k'ale den ko a donna ta a bɔra ta k'ale den ko mɔgɔ de taara ale den nɛgɛ mais maliyɛnw n b'a fɔ aw ɲɛna logement sociaux conseil des ministres de b'a valider sinon n'a ma valider a tɛ se ka taa donc Sogɛl tɛ se ka kɛ cogoya si la k'a t'a kalama n k'a y'a valider conseil des ministres la mercredi kɔfɛ de dossier bɔra donc galon a tɛ jamana jɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ militaires fɛ i ka n'u soutenir galon kan mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ militaires fɛ ni galontigɛla b'a cɛla ka n'u dɛmɛ a kan o de y'a to mɔgɔw ko oui ko i b'a fɔ k'i bɛ Assimi fɛ k'i tɛ Sogɛl fɛ ni Sogɛl bɛ ka Assimi bin an b'a soutenir a kan mun na suyani bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ yuruguyurugu bɛ ka kɛ corruption bɛ ka kɛ logement sociaux c'est un exemple mɔgɔw de sara Mali kɔnɔ misiri kɔnɔ mɔgɔw de sara pour que olu ka se ka kɛ fanga la o tuma minnu somɔgɔw sara olu dɔrɔn kun tɛ logement sociaux la wa vidéo man dɛ mɔgɔ minnu bɛ k'an défense ta n ka conseiller n den n ɲɛsi n kɔrɔmuso denw olu bɛɛ dɔrɔn don logement sociaux la k'an ka tɛgɛrɛ fo la wa il faut qu'on se dise la vérité Sogɛl tɛ se foyi la ni kuma mugu tɛ o de wagati banna actuellement on a besoin d'un premier ministre qui a des relations et qui lutte contre la corruption. Mais pour lutter contre la Sogɛl relation t'a la a tɛ se ka lutter contre la corruption parce que a yɛrɛ jɛlen tɛ a ye nkalon tigɛ ko ale den ka fɛn kɛra k'ale ma bɔ o kalama mais n'ale de y'a validé conseil des ministres là c'est lui qui a validé o bɔlen kɔfɛ ministre mun y'a baara kɛ ani ministre mun jɛra ka baara kɛ n ko b'a place la yen o t'a place la wa o yɔrɔ la bɛɛ n'a ka ko bɛɛ hali n'i tɛ mɔgɔ fɛ i kana nkalon da la n'i tɛ mɔgɔ fɛ n'a ye ɲuman kelen min kɛ i b'a fɔ bɛɛ le cerveau ko o y'a sɔrɔ ne fɔlɔfɔlɔ y'a sɛbɛn Facebook kan n ko n'u b'a fɔ k'an ka effort kɛ k'a fɔ ko embargo bɛna kɛ Mali kan n ko u ka dɔ b'u ka sara la bɛɛ fana taara conférence la a y'a fɔ ko embargo bɛna kɛ ko mɔgɔw ka jɛ u ka sara kɔ o y'a sɔrɔ fɔ ale yɛrɛ jɛra sara fɔ k'a di mɔgɔ minnu banana M5 wagati la donc sara tɛ bɛɛ bolo bɛɛ n'a pas un euro donc sara bɛ minnu bolo Sogɛl n'a ɲɔgɔnnaw miliyɔn 80 dɛ ministre minnu bɛ yen nɔ ni u denw u tɛ courant sara u tɛ ji sara u tɛ mobiliw b'u bolo chauffeurs b'u bolo u tɛ ni si sara nin bɛɛ bɛ bɔ faso de kun ka tila ka fara u ka wari in kan donc dɔw tɛ se ka dulon min dɔ k'o manamanakan fɔ i tɛ se ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye ko hakili t'i la c'est toi même qui est le bon exemple Assimi ye exemple yira n na donc comme Sogɛl tɛna exemple yira n na Assimi an kɔni filɛ tɔɲɔ min kɔnɔ bi anw t'a da mɔgɔ wɛrɛ kun dɛ parce que Sogɛl bɛ ka ko ko kɛ Mali kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la wa a nege tɛ mɔgɔ si la o bɛ f'i ye dɛ personne ne veut de lui a nege tɛ mɔgɔ si la n b'a dɔn ni n kumana mɔgɔw b'a bolo minnu bɛ n fa neni ka n ba neni u saralen don a kama logement social dira minnu ma n'a minɛn'u la u bɛ n fa ni n ba neni mais n'u ni Ala to ɲɔgɔn na wa ni mɔgɔ mɔgɔ fana taara fɔ fana ko n bɛ Faransi ka baara la Ala k'i ni minɛ mobili la n'i y'a danna ni mɔgɔ mɔgɔ fana y'a danna parce que n'i ye tiɲɛ fɔ bi ko Faransi de y'i bila la bɛɛ lajɛlen bɛ ne dɔn ni ta ye depuis Assimi mana bɛɛ lajɛlen bɛ nin ta ye depuis IBK ka taa na n'i y'a danna ko n bɛ Faransi ka ci la n y'a ɲini i fɛ n'i ye mobili bolila ye Ala k'i ni minɛ mobili la n'a sɔrɔ tiɲɛ t'a la n'i ye mobili bolila ye kɛ Ala k'i ni minɛ a la n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ t'a la Ala kana barika don i kɔ la n'a sɔrɔ tiɲɛ t'a la an bɛ tiɲɛ de fɔ jamana bɛ jɔ Sogɛl ne peut rien apporter au Mali kuma mugu a jɔyɔrɔ tun b'o la tuma min na o tɛmɛna aujourd'hui le Mali a besoin d'action des hommes de conviction mɔgɔ minnu bɛ se ka kɛlɛ kɛ ka kurukuruku kɛlɛ jamana kɔnɔ o tɛ se ka kɛ n'i tɛ cɛ jɛlen i tɛ se ka na ni mɔgɔ ye jamana kɔnɔ mun bɛna jamanadenw dɛmɛ k'a sɔrɔ e yɛrɛ kelen bɛ ka diɲɛ bɛɛ kɛlɛ a ye Mali isolé dans tous les sens ni Diop tun tɛ an tun bɛ kuma wɛrɛ fɔ yan mun tɛ nin bɛɛ b'o dɔn ko ne tɛ Abdoulaye Diop mɔgɔ ye je n'ai jamais été un soutien de Abdoulaye Diop mais anw ta ye mun ye faso ko de n'i ye mun kɛ an b'o de fɔ Sogɛl n'est plus utile à ce gouvernement. Il ne peut rien apporter Kumamugu. Kumamugu ne construit pas un pays. Il est temps qu'il y ait une action de blanc en place. Donc, on a besoin d'un premier ministre rassembleur. La preuve est que le gouvernement te fait barakena. Aka ministre munu nyebe M5 kono de ou koku te Sogɛl fait tourner. Sogɛl de Mali isolé wa. Ale de Mali isolé. Ça ne Sogɛl kana problème si kunte Mali ni mogo chite.
anana kana anturo ankanka fa ambe duawu de ke alaka malibo aye duawu ke yani avril che avril be baaro do fokata se kalo saba kalo nanima aye duawu ke alaka militaire de nimbo ala folo anga duawu ke alaka nimbo ala sogari ka conséquences anaka politique jugu conséquences no de fo naw yem fa ni fa ba bulu na yem ba ni baba bulu ambe tiere fo jamana be joko nete mo fa ni nete mo ba ni me mo me ke jamana ko ambo de jo kuma mugu tuma temena akuma na kakuma o tuma temena aye tonyo min se malima au bena do ko fe me bite mugo nu be fen kalama politique la gestion d'un pays beba do so gal ye fe mi se jamana ma mais bi auta yede on be kalo woro san kelen de di awma wallahi au bena iso ma se be ke to na jamana ko so gal n'a rien apporté au mali kuma mugo ko il parle sans réfléchir kata jamana black kolongono kantonyo mali on be ni ka budu mali labi ne taranyai fo be kasi do no fe aw munu be ko kaye kolo sirike mo kunte son ki deli warla bebi deli c'est ça donc Ukraine que les conséquences yende mais don were amena pour que vidéo vocale kana jenya ko jugu donc nga foli be malien bela jelenye ayen fane ne kan bane ne ka dana mais ni munya dana ala ki s'attaque accident parce que ne ba kela nte wari nyina la nte place nyina la nyo fo be makote mali barala makote mali foila ne taye dro an segena tunga fede anga boni segen ngono an torola tunga fede anga boni segen ngono donc antena shike doka dlomi doka manamana kanfo anya ibeka kela ni de la sogal naka mo beka jogo min kede anya ibeka kela de la ka foko asimbe fangana ko jogo ko sogal ka continue la kanga maku en tant que sinon on doit rien à personne donc nte se ka kuma bla na manga garantir la sécurité au faux parce que ni am halsa ambe kuma la ko mali ala ni mali doso ala ni mali polisu ala ni mali sorasu ala ni mali garde nationale ala ni anga mo munu banga prison garde ala ni ose foraw ndasira mu manda mase muma anga garantir la sécurité mali chew anga foli ba bela jelenye encore une fois naw ye fon fe na man aya malien ta aka nyefu nyana aka nga jamana nyemo ta anga polisu be oni fama mo min kasu aka nyefa e parce que la sécurité est un problème qui nous concerne tous. La sécurité est un problème qui nous concerne tous. Ambe bo kasajo kamara fo ka mali militaire bela jelen fou tout le monde sans exception. Aw munu be kata nindi ko mali. Aw munu be ka segen ke ko mali. Saringa kuma bla. Anga ministre des Maliens de l'extérieur abe a placé na ça fait 18 mois. Donc aye bara minke aya soro abeni baraina sogal ya soro abeni baraina parce que ni bara nyuma min kala kale de do ni nchebe ni bara la ça fait 18 mois asigira depuis banda ukata ni asim ya choisi ka sigi abo place clé de la phobie donc bara en ba bunya takadi asim dema o de ato asim il faut que kapma doka buka ou ka sara ko injo parce que d'autres cas de l'homme doko mon amana on ne peut pas demander au peuple de faire des efforts alors que sogal irabe 80 millions ta mobili chama ba bolo ate essence ça te foi ça ou ka dumuni utasa ou te foi sara ils ont tous les privilèges du monde donc o te se ka diala ibe dumuni ite dumuni sa ite essence sa ika tlaka sara o te se ka be donc ambe do ke mali de ala ka mali nyuma bo mali te se ka boni tiete o da to ni mo min kima ko no ko c'est le moment kanga faranonga an ba fa tigiye nanga faranonga ambe faranonga tiede ka do te se ka 80 millions ta jamana ka tlaka ka demba ya balo jamana ka mobili dama ka essence sanga dama ka ijona ka fembe kanga tegara fotigi kuna e ka foto ye fana ko ka tegara ko oluka to kongola ambu nyinga nasoro justice be jamana o jamana ka tejo ambe fara nyokonga tiede la muna anta fako asiminga do bo asara ngoyo ke depuis embargo mana donc ambe ni fatigué anga fara nyonga oui mais sur la vérité atese ka ke jamana de onkoka mugo sarani de la muche keme banane be jiye kono ni de la parce que o yakele de ke ko ndeka na ke mali kono donc ambe se ka fore ibe ka re ka usa sogali parce que amana ke chugo o katama ke embargo la ibe ka fon fe ke asima ke embargo kono mais sogali kan chugo imbe ka embargo de kono o aso mali ombe sani baloche que Dieu bénisse le Mali ala ka mali bo ka nyuma bo mbo de fo sogali ye tieni mi do mali kun wallahi ben kali ala de la kan kali kira la ka bonga kalima aw bena juguya don san kelen de kono san kelen san fla aw bena don malien bena senti au-delà aw ma fo yala fo le sogali kuna que Dieu bénisse le Mali amen.